जे फुंनिफ्रायनो दिनैहाय रिलिफ मेटेरियल्स माखासे जोङो खुंख्राजरा लादांगुरि दैसुमगुरि आरो दैसुमजरा बे जायगायावहाय जोङो माखासे रिलिफखौ होगासिनो दङ जेब्ला दैया लास्ट दैबाना जादों अब्ला बे समावबो नैबे रिलिफखौहाय जोङो नायफैदोंमोन खिन्थु बेयाव रिलिफ दंमोन दा बर्थमान गैलिया गासैबो दैया लोमनायखाय दायो बेयाव रिलिफ गैलिया दा बेनिखायनो बिथांमोननि नेम लिस्टफोरखौ लानानै दिनैसो जोङो बेवहाय होफैनो हादों स' निस्सय आसा खालामदों जे गोबां मानसिफ्रा दिनैहाय रिलिफखौ गावनि गोसो खुसिजोंहाय बिथांमोना आजावदों आरो आसा खालामदों जोंनि माखासे गामिनि सेंग्राफ्रा एबा जोहोलावफ्रा दिनै जोंजोंहाय भलन्टियार हिसाबै मावफागासिनो दङ দিয়াৰ কাৰণে তাৰপিছত আমাৰ ইয়াতে আমি বড়ো ইভেঞ্জেলিকেল লুথেৰান চাৰ্চৰ পৰা আহিছোঁ আপোনালোকৰ ইয়াতে অলপমান সহায় কৰিব মানে ৰেচন ড্ৰাই ৰেচন কিট আৰু আমাৰ মাজত আহিছে আমাৰ বিশ্বপ আছে আৰু বাহিৰৰ পৰা আলহী আহিছে তো মই তেখেতকে অনুৰোধ জনাইছোঁ অকণমান এই ৰিলিফৰ বিষয়ে কথা ক'ব কাৰণে বিশ্বপ মই প্ৰথমতে আমাৰ যে ঈশ্বৰকে ধন্যবাদ দিছোঁ এই সুন্দৰ সুযোগ সময়ৰ কাৰণে বিশেষ মই আকৌ ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ যিটো দুজন কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ যি মিষ্টাৰ বিকু আৰু মিছেছ হাইনা এই দুজনৰ কামৰ দ্বাৰাই আজিৰ যি কাম আপোনালোকক যে আমি দেখিবলৈ পালোঁ সিহঁতক আমি প্ৰশংসা কৰিছোঁ আৰু লগত আমাৰ আজিৰ যি কাৰ্যকাৰী আপোনালোকক মৰম কৰি পেলাই অকণমান ডনেশ্যন কৰি পেলাই আপোনালোকক যিহেতু আপোনালোকে মানে এই বৰষাৰ কালত যিটো বানপানীৰ দ্বাৰা যি ভুগিব লগা হ'ল সেই সময়ত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে কিবা এটা সহায় কৰিব পাৰিম নেকি বুলি তো সেই প্ৰগ্ৰামত আজি আমাৰ লগতে আছে আমাৰ যিটো চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চেয়াৰমেন ব্ৰজেন্দা আপোনালোকে চিনি পায় আৰু আমাৰ ইয়াতে দুজন যি আমি নতুন মানুহ দেখিবলৈ পাইছোঁ সিহঁতে দুজনো চেন্নাইৰ হয় চেন্নাই আৰু সিহঁতেই আমাৰ এই আজিৰ আপোনালোকৰ যি মানে কিছুমান খাবলৈ বস্তু আনিছে এইটো সিহঁতে আমাৰ যিহেতু লগৰীয়া হিচাপত চেন্নাইৰ যি মানুহবিলাক আছে সিহঁতে ডনেশ্যন কৰি পেলাই আপোনালোকক ইয়াত আজি সহায় কৰিবলৈ আহিছে আমি জানো আমাৰ যি সহায় নিশ্চয় এইটো ডাঙৰ নহয় আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো যথেষ্ট নহয় কিন্তু এটলিষ্ট কিবা এটা সহায় হ'ব বুলি ভাবি আমি এই কাৰ্যকাৰীটো আজি কৰিম চ' মে আই নাও ৰিকুৱেষ্ট আৱাৰ Reverend Logan to speak just a few minutes. Thank you very much. ধন্যবাদ দিছোঁ আপোনালোকক And I thank our dear bishop মই আমাৰ যি বিশ্বপ তাক ধন্যবাদ and the chairman and all the development officers. আৰু আমাৰ যিটো ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কৰা মানুহবিলাক ধন্যবাদ দিছোঁ And this help is coming to you because when you are affected by the flood, এই সহায়টো আপোনালোকৰ কাৰণে আহিছে কাৰণ যেতিয়া মানে বানপানী হৈছিল that time your bishop is the first person to write a letter to Chennai. তো সেই সময়ত যে আমি বিশ্বপ মোৰ কথাটো কৈছে যে আপোনালোকৰ বিষয়ে আমাক চেন্নাইৰ লেটাৰ এটা চিঠি লিখিছিলে বুলি কৈছে saying that people are suffering a lot, they don't have food and they lost all the livelihoods. সেই লিখা সময়ত এনেকৈ কৈছিলে যে এই খুংখ্ৰাজৰা এৰিয়াৰ মানুহবিলাকে বানপানীত বহুত ভুগি আছে খাবলৈ নাই সিহঁতৰ ঘৰ বাৰী চব ডুবি গৈছে এনেকৈ So our executive secretary requested the Act Alliance. আৰু এই যে UL চাই এক্সিকিউটিভ ছেক্ৰেটাৰী আমাৰ চিঠিখন ফৰ পিছত সিহঁতে এইটো এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনত মানে অনুৰোধ কৰিছিল And they have come to help you আৰু সিহঁতে আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ আহিলে and that is why we are here. আৰু সেই কাৰণে আমি আপোনালোকৰ মাজত আজি আহিবলৈ পাৰিছোঁ And with me Mr. Babu sir is here আৰু আমাৰ লগত আছে বাবু ছাৰ and he is the finance officer. তেওঁৱে হৈছে টকা পইচা হিচাপ কিতাপ ৰাখা So he is the one who gives money to আৰু for all the program. এই যিমান প্ৰগ্ৰাম হয় সেই প্ৰগ্ৰামৰে পইচা মানে ওলাই দিয়া মানুহ তেওঁ এনেকৈ কৈছে এইটো মোৰ পইচা নহয় এইটো ঈশ্বৰৰহে পইচা বুলি কৈছে আৰু আপোনালোকক So we are so happy to meet you all. তো সেইকাৰণে আপোনালোকক ইয়াত পাবলৈ আমি খুব খুচি হৈছোঁ And this is a very small help for you. আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো এটা সৰু সহায় But it carries a lot of love to you.
কিন্তু এই সৰু হ'লেও আপোনালোকৰ মৰমটো ইয়াত বহুত ডাঙৰ আছে বুলি আপোনালোকৰ কাৰণে The people who do not know about you, Yeah. who have not seen you, Yes. they have shown their love through these items. যি মানুহবিলাকে আজি যিটো ডোনেশ্যন দিছে সেই মানুহজনে আপোনালোকক চিনিও নাপায় দেখাও পোৱা নাই কিন্তু সিহঁতে আপোনালোকক মৰম পাই ভাল পাই পেলাই এইটো হয়তো দিছে And I am so happy to see here, everybody is there. The whole community is here. আৰু মই এইটোকে মানে ভাল লাগিছে যে আমি গোটেই জাতিৰ মানুহ ইয়াত গোট খাইছে বুলি So no discrimination. ইয়াতে আৰু কোনো কাকবা বাদ দি পেলাই লৈ আনা এনেকুৱা নাই And I am so glad to see many women are sitting here. আৰু মই মহিলাবিলাকক দেখি পেলাই খুব আনন্দিত লাগিছোঁ Because women are the real strength. কাৰণ আমি জানো মহিলা মানুহে মোটা মানুহবিলাকৰ কাৰণে বল হয় বুলি So you build the future society because the children are... आदसा लोगोफोर दायो आंजों दङ सोमदोन बरगयारि बिथांनि इउटुब चेनेलावहाय नोंथांमोना थांनानै नाय बिथाङा दिनै सानसे जोंजोंहाय माने फिल्डआव दंफायो आरो बेबायदि रेसन राननायाव दंफायो स' बेफोरबायदि रेसन राननायाव नोंथाङा सिगांग्रोना दिनै फार्स्ट ना आगोलबो रानदोंमोन बेफोरबायदि रेसन राननायाथ' सिगांबो फ्राय रानबाय लकडाउननि समाव रानदों दालाय जों ज' रानाखै आदसा बे मोनसे ओमफ्राय गामियावहाय खेबसे रानदों बबेबा मोनसे गिर्जा मण्डलिया रानदों बेनिफ्राय बियो खेबनै बा खेबथाम सोरनि उनाव जानो हागौ आरो आं बावबाय दा जिखियानो जा मानो नैबे बिथांमोन जि सलायदों मोनसे प्रजेक्ट बेयो आसाम फ्लाड रेजिलियेन्स कमिउनिटि केपासिटि बिल्डिं जेनाखि प्रजेक्ट BELC जों सलायजानाय प्रजेक्ट ना बियो ओरैबायदि मोजां खामानि होगासिनो दं जोंनि ओनसोलाव खारन जोंनि ओनसोलजोंथ' दै बाना बिराद स्पेसियेल चिरां डिस्ट्रिक्ट जोंनि ओनसोलाव दा बिसोरनि थाखाय एसेब्लाबो अनसुंथाइ होगासिनो दं रेहाय होगासिनो दं आरो खैफोदनि समावबो अन दा स्पटआव सौहैनो थाखाय बिसोरो जायगायावनो अफिस लुलायनानै थादों माखासे दै बारनाय दै बाना जायोब्ला माबोरै गावनो रेस्किउ खालामनांगौ नै बेफोरखौबो ट्रेनिं होदों ना बेफोरबायदि मोनसे समाजनि थाखाय ससियेल सार्भिस होनदों जायखौ दा ससियेल सार्भिसनि रियेल मिनिंखौ नैबे बिथांमोननि जेनाखि प्रजेक्ट बे बिथांमोना मावगासिनो दं ओमफ्राय दिनैनो गमामायै मोगथाङाव बेबायदिनो रेसन राननाय हाबाफारिया जेरै दिनै जाबाय बै समाव बुंदोंमोन जोंनियाबो फैगोन रेसना फैगोन खिन्थु माखासे फर्मेलिटिस दं अफिसियेल माखासे प्रसेसिं दं दा बे हिसाबै एसे देरि जादों अब्लाबो मोनदों एसेब्लाबो मोनदों बुस्थुआ एसे जानो हागौ नाथाय मेन बेवनि ओंथियानो जाहैबाय अननाय लाभ बेनो आरो मोनसे मानसिनो नांगौ लाभ अननाय बेसो आसल खोथाया स' थांनाय समफ्रावहाय जोङो बे खुंख्राजरायावनो गोबां न'फोरखौ जोङो नोजोर होदों आरो जोङो दैयाव थांनानैहाय दैयावहाय जोङो गासोमनानै बहुद रिक्सबाबो जोबोर रिक्सबाबो जोङो दैफोरखौ बारनानै जोङो माखासे सार्भेफोर खालामदों आंनि इउटुब आंनि लोगोफ्राबो बिथांमोना गमामा आंजोंहाय बिथांमोना सापर्ट खालामदों मेडाम माबायदि खबर सबर ओंखाम उखैबाय दायो टाइम जाबाय 2टा बारबाय नै फुंनिफ्रायनो ओंखाम मोनजायाखै बेस्रा आरो जोंनि माखासे लोगोफोरबो दं भलन्टियार्सफोर निस्सय जोबोर खस्थ'नि गेजेरजों दिनैहाय बे प्रग्रामा जोबनानै थांबाय बेखायनो नोंथांमोनखौ आङो आरोबाव खेबसेबाव दिनैहाय चिरांनि जानानै एबा जोंनि आसाम फ्लाड रेजिलियेन्स कमिउनिटि केपासिटिनि जानानै साबायखर बावनाय थाबाय गोजोन्थों आरो थांदों स' बेनिखायनो आङो नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ जोंनि माखासे मेटेरियल्सफोरा बेवहाय दङ नै रानगासिनो दङ पेकेटिं खालामगासिनो दङ गोबां खस्थ'नि गेजेरजों बायद'मोना नै बायद'आ एकदम ओरैबायदि डेडिकेट खालामगासिनो दङ मालाय खुसिबो नै ओंखामबो उखैबाय फुंनिफ्राय गैया ब्रादारमोनबो दं नै स' बेनिखायनो नोंथांमोना आं देखायगोन नोंथांमोनाबो बेबायदि मोनसे सापर्ट खालाम अर्गानाइजेसन थ्रुयै आरो नोंथांमोना जि हागौ ट्राइ खालाम बिसोरनि फिउचारनि थाखाय स' बिदिब्ला नोंथां जोबनायाव बेखौ खावलायदों जायफ्रा नायदों ना बिथांमोनखौहाय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय हामबायसै गुसु मोनाखिसै दाना गुसु गैया ওই বেগতে বারে ওই যে চাউলের বেগ যে আছে ডাঙৰ But you know, you made it very perfect. So thank you so much for both of you.
दा दङ लकेशनाव बेनो जाबाय खुंख्राजरानि नै बै उनजों नुनाय कमिउनिटि हल बियो बुंजोबनायनिमोन जायगायानो जालायामोन दे बै समाव रिलिफ थानाय समाव सिगांनि भिडिअ नोंथांमोना नुदों जानो हागौ दा दिनैबो जोङो फैफिनदों दिनैनिया जाहैबाय अनसुंथाइ होफैनाय फ्रम द एक्ट एलायन्स ओमफ्राय इउनाइटेड लुथेरान चार्चेस इन इन्डिया नैबे मोननै अर्गानाइजेसनजों नांनानै होफैदों ना दा गोबाङानो लानानै थांबाय नै मानसिफ्राबो खमसै बे समावहाय लानानै थांबाय दा सानै साथामल'सो आरो मोननैफ्रानो ओमफ्राय बिदिनो होगासिनो दं नै माने नैबेयो दहाय फुलमोन बे जायगाया दाथ' गैलियानो हरजोब्बाय नालाय ओमफ्राय माखासेल' सुबुंफोरसै आरो मोननांगौ बाखि दंना दा हरगासिनो दं आरो नै बिराद मावख्रुबदों माने बे गासैबो माने अननाय लाभ बे अननायखौ जोंनो मानसिनो बयनोबो नांगौ